अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये अंद्रे मुझे यहाँ पे किसी म्यूजियम में लेके आया। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। Андрей, что это за музей у нас? Это музей железнодорожников. Ага. Здесь паровозы старые реставрируют и здесь их ставят на показ, чтобы люди видели историю свою. अच्छा, तो ये जी म्यूजियम है। यहाँ पे ये पुराने इंजन है रेल्स के। तो देखते हैं, घूमते फिरते हैं क्या है यहाँ पर। Дзержинский, видишь, название паровоза было. अच्छा, ये Дзержинский। Коммунистическими именами направлено. ये जी KGB का बड़ा उस जमाने जिसने ये सब कुछ KGB बनाई थी, ये उसका नाम है Дзержинский। और उसकी तस्वीर भी लगी हुई है इस पे। А это, смотри, видишь, такой интересный, порезанный, чтобы люди видели. बहुत पुराना इंजन है ये। Внутри, чтобы видели, что паровозы делается, разрезали. Это у нас на работе наши эти паровозы реставрируют. Ага. ये क्या ये что это такое? Это топка внутри, где пар ходит. Специально сделали, чтобы понять. Вот, смотри, там дрова кидают. अच्छा। Вот сюда закидывается дрова. Ага. Вот что в паровозе, кто когда-нибудь видел? Ну. Сюда дрова, он нагревается, и дым горячий выходит через эти трубы. स्टीम इंजन जो है वो इन्होंने ये सब कुछ हटा के शीशा लगा दिया और दिखाया गया कि ये कैसे काम। ये जी वो जो स्टीम इंजन ये होता है असल में। अंदर वो इंजन असल में अंदर ऐसे नजर आता है। देखें जी, ये अब वो ओरिजिनल हालत में ऐसे नजर आता है ये। Есть паровозы, которые работают на дровах, а есть, которые на мазуте работали. Сюда наливалось мазута. ये उससे ज्यादा पुराना इंजन है। ये कब बना था ये देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है लिखा हो। ये 1946 का है। Да, это после войны сделано. ये Второй мировой войны. जैसे ही जंग खत्म हुई तो ये वाले इंजन आ गए थे। अच्छा जनाब, ये आगे क्या है? ये तो उससे भी पुराना कोई लगता है। А это уже комбинированный. Часть дров лежала, часть этого самого соляра налито, мазуты. अच्छा, ये 1936 का है ये। И эти все अच्छा, ये मिक्सर है फिर। ईंधन से भी चलता था, लकड़ी के हीट से भी, और तेल भी यूज होता था इसमें। ये मिक्स करके चलता था ये। अच्छा, ये 1936 का है। Эти в основном паровозы, это были грузы тягали, а вот это пассажирский паровоз. हाँ, तो ये दोस्तों, ये जो सारे हैं ना, ये इंजन, ये हैवी सामान जब इधर उधर लेके जाते थे ना, तो ये वाले इंजन यूज होते थे। और यहाँ पे ये जो है ना जी, इस साइड पे ये फिर लोगों को पैसेंजर वाले हैं सारे के सारे। Скоростной, видишь, как здесь ребра стоят в воздух. ये जी 1955 का है। Пассажир. वो सीरिया। Именно это вот людей возил, и поэтому он такой тендер это где топливо грузится, он очень большой, потому что далеко ехал, и он скоростной. हाँ। Видишь, как у него здоровый это самый котел. अच्छा, ये इसका जो ये सिस्टम है ना, इंजन, ये बहुत बड़ा होता है बनिस्बत उसके जो कि सामान को इधर उधर लेके जाता है। और इसमें ये यहाँ पे что тут топливо тут бывает, да? Да, но это уже дрова были. अच्छा, इसमें वो कोयला और लकड़ी होती थी। खाली जगह। अच्छा, Паровоз чем и хорош, если, не дай бог, какая война, вот в него стреляют, трубку отбили, он дальше едет, ему пофиг. Ага. Нет колес, которые ты можешь повредить, нету двигателя, нету какого-то электричества. Ага. И он будет ехать, пока его не разорвет на куски. Ты его прострелил, пар выходит, он все равно едет. Поэтому если... अच्छा, तो ये अंद्रे बता रहा है कि इनका फायदा क्या होता है। इनका फायदा होता है कि अगर जंग की हालत हो ना, तो ये चाहे इस पे कितने भी गोलियां लगे ना, चाहे इसमें सुराख भी हो जाए और गैस निकलना भी शुरू हो जाए, मतलब वो हीट जो होती है, फिर भी ये जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ये सिर्फ उस वक्त रुकेगा जब ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा सारा का सारा। А вот это вот. Вот. Это генератор стоит. Он тоже на пару работает. अच्छा, как в машине ток вырабатывает и свет. अच्छा, ये वहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है और उस वजह से वो लाइट जलती है ऊपर।
अच्छा, Пар поступает тоже. ये सब होता है स्टीम से। Вот зайди внутрь, посмотри, сколько там рычагов, чтобы его с места тронуть. ये देखें जी, это какого года? Старый, наверное, тоже 40 какого-то там. ये जी ये порой 1955 का है ये। Ну вот зайди, посмотри. देखते हैं, अंदर जाते हैं, अगर खुला हुआ तो देखते हैं। असल में हम काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पर। मैं अंद्रे का वेट कर रहा था, वो जॉब पे था, तो अभी जॉब से वापस आया, मुझे इधर लेके आया। ये जी, ये इनका कोई अंदर सिस्टम है, ये देखें जी। Я смотри, здесь вот тендер, откуда уголь брали. अच्छा, यहाँ से जी ये आता है, क्या कहते हैं? Но он закрыт, чтобы не лазили. Там уголь. हाँ, уголь. И, короче, брали лопаты и кидали. Был машинист и помощник его. Ага. И помощник уголь кидал, а потом уже более современно. Он уже не может постоянно кидать. Вот здесь стоит шнек, Ага. как в мясорубке. Ага. И он оттуда уголь просто в этом шнеком туда сам закидывал. Надо, открыли, он угля навалил, закрыл, и он дальше едет. अच्छा अच्छा, तो ये कह रहा है पहले दो किस्म के सिस्टम थे। ये जो कमरा बना हुआ है, ये जो है, यहाँ पे वो पड़ा होता था, कोयला पड़ा होता था। तो एक आदमी यहाँ से उठा के कोयला यहाँ पे खोल के डालता था। तो कहते हैं वो बड़ा मुश्किल काम था। उसके बाद उन्होंने इसको ये लगा दी, तो वहां से ये डाल देते थे और वो सारा का सारा उधर चला जाता था, और इसको फिर दोबारा बंद कर देते थे। Вот этот шнек, он идет туда, в приемник. अच्छा, तो ये पाइप है, पाइप जाता था इस कमरे में, Да. वहां पे डाल के सारा ईंधन, सारा कोयला इधर, और ये गाड़ी चल पड़ती थी। यस, देखें जी कितना। और ये जी उस बंदे की जगह है। Он это открывается, да? Открывал же он, да? Да. Вот अच्छा, сюда заезжает. ये जी देखते हैं इसके, ये जी, इसको अब नजर आता था कि आगे क्या हो रहा है। А вот эта знаменитая вещь. Для чего? Как ты думаешь, для чего она? कहता है ये बहुत मशहूर चीज है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हॉर्न बजाना, вот हॉर्न बजाना है। Здесь должна быть привязана такая веревка, но ее нет. Понял. Это прикинь, как надо было стронуться с места, что надо было сделать. Помимо того, что ты кидаешь туда, как в печку обыкновенную, дрова, ветошь, промасленную бумагу, поджигаешь, она начинает гореть, а потом больше, больше, больше дров, вода начинает кипеть, и только тогда ты с места тронешься. И Ну. да прикинь, сколько рычагов надо, чтобы сдвинуться с места. Ну да. Ладно, идем. अच्छा, ये जी एक और सीट है यहाँ पर। निकलते हैं यहाँ से। तो ये जी स्टीम इंजन ये वाला था। आगे बहुत बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये ओपन एयर म्यूजियम है। हम काफी लेट आए हैं, तो यहाँ पे लोग भी नहीं है कोई। ये जी पैसेंजर ट्रेन है, ये 1948। Видишь, старые вагоны, еще такие, как ездили. हाँ, Слева, справа такие вагончики были. ये जी पुराने ज़माने के लोगों की बैठने की जगह। ये जी यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd class। Ну, ये देखिए слышь, जी, и класс, там Е- где богатые ездили. это что, это только 10 места тут। Такие вагоны были. ये जी अब हाई फाई जगह देखें, इसमें सिर्फ 10 लोगों की А जगह ты है вот इसमें। посмотри какой. ये पुराना, बहुत पुराना लगता है मेरे ख्याल में। Вот посмотри. ये जी दाना में, ये जी 1903 का है ये। Это же еще до революции ездили. ये служебный это, Ленин да? был. ये जो गवर्नमेंट के जो अफसर होते थे ना, वो इसमें जाते थे। Вот, ты смотри, какой это общий вагон. Это еще Ленин правил здесь. ये जी देखें जी, 800. 1895 का ये 1895 का है ये। तो इसमें ये आम लोग जाते थे, और इसमें ये जी Смотри, какие. खास लोग। Видишь, какие раньше буквы были российские? Буква Е. Да, мест। Да, месть. Месть. Сколько месть? ये अभी मुझे दिखा रहा है कि ये देखो पहले रशियन लैंग्वेज कैसे लिखते थे। Никакого электричества не было. Зажигали. Это снимал и стоял здесь. ऐसे कोई लाइट शाइट नहीं होती थी, इसको Это आग про- लगाते थे वहां पर।
Это проводники брали вот это. ага. И когда паровоза уже не видит далеко, а рации не было еще современной, и он махал вот этим вот. Если вот так, значит должен ехать. हाँ, Что все कहते हैं уже ये паровоз हर दरवाजे के बाहर एक बंदा खड़ा होता था जो काम करता था यहाँ पे, подавали तो сигнал. वो इसको जला के वो जो ड्राइवर को उसको इशारा करते थे कि बस मैं तैयार हूँ, फिर ये ऊपर चला जाता था, फिर वो गाड़ी यहाँ से चलनी शुरू हो जाती थी। А видишь, какой там вагон? Этот написано мягкий. ये जी 1962 का है। Это уже более такой, हाँ, это дизельный уже на. अब ये जी डीजल इंजन है ये अब। Это при Советском Союзе такие были. ездили. हाँ, ये फिर बाद में आई है। ये जी वो खतो किताबत वाला है, ये जो लोग Люди подходили, बेचते थे कोई सामान люди एक подходили, दूसरे को, तो वो इसमें जाते थे। Когда он был на станции, люди подходили, открывали и кидали туда письма. हाँ, तो कह रहा है ये जब स्टेशन पे खड़ा होता था तो लोग आते थे यहाँ पे, डायरेक्ट अपना खत यहाँ पे डाल देते थे, तो बस वो पहुंच जाता था अपनी जगह पर। Ну, это такой старый, но это снегоуборщик. Ну, это понятно для чего. अच्छा जी, ये दूसरा इंजन है, ये जी बर्फ को साफ करने के लिए। हाँ, लाहौल वला Это कुव्वत, сколько? इतना बड़ा У है। меня рост почти 2 метра, да? И смотри, какой кофт этот. ये भी बहुत बड़ा है 2 ये, метра. बिल्कुल। ये तो 2 मीटर больше। У меня рост 2 ये метра. तो 4-5 मीटर ऊपर है ये। Я стал для того, чтобы посмотреть. А смотри, какие паровозики еще были. Ну давай туда пойдем, а потом обратно. Хорошо. А там еще много где. Его мы не обойдем. Да. Ну, самое интересное, посмотрите. Это все составы стоят для тягать вагоны. Они не предназначены, чтобы далеко Какие? куда-то ехать. Какие? А это для Ты местного... про это говоришь? И это для местного такого вагончики таскать. Ага. Это уголь перевезти, вагоны сдвинуть. अच्छा, ये जो है ना सर, तो ये जो है ये दूर नहीं जाते दूसरे शहरों को, ये वो रेलवे स्टेशन जो होता है उसी में मुख्तलिफ चीज़ों को आगे पीछे करने के लिए वो, Небольшой. तो ये होते हैं। Не маленький, видишь, какие вот. ये तो छोटा है, हाँ। वो दूसरे इंजन को एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाने के लिए। Грузы возить. Это здесь местные, знаешь, где-то туда-сюда. ये देखें जी 1943 का है ये। Это уже при Советском Союзе были. ये तकरीबन काफ़ी नए हैं ये, यहाँ पे सोवियत यूनियन जब था 1970, Видишь, ये अभी तक इसी तरह चल रहा है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। अच्छा, ये भी पुराना वाला है, इस पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मित्री Гришани. गिशियाने। ये कोई उज़्बेक Грузин. ग्रूजिन, ये ग्रूजिया से, जॉर्जिया से ताल्लुक़ है इसका। ये 1977 का इंजन है, और ये जी यहाँ पे लिखा हुआ इसके बारे में कि ये स्टूडेंट था, तो इस इंजन में आग लगी थी, तो उसको बुझाया, उसने इंजन को बचा लिया, लेकिन खुद वो मर गए, तो उसके नाम से फिर ये रखा है। तो इसके बाद जितने भी इंजन इस टाइप वाले बने हैं सोवियत एरा में, वो सारे के सारे उसी के नाम से होते थे। अच्छा, ये Выключил? Смотри. сейчас Как ты думаешь, что это такое? не выключал я. Что вот это, как ты думаешь? Что Но вот? это отсоединяет. Нет. क्या? Как ты думаешь, что это такое? Для чего это? वो पूछ रहा है मुझसे कि ये किस लिए, मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे अलग करने के लिए है। Нет. Что, рассказывай. Вот это вот тормоз ручной. Это тормоз? Как в машине ручной अच्छा, ये тормоз. ब्रेक है। Ручной. Когда там не может тормознуть, он его крутит, как на стояночный тормоз, чтобы он не поехал никуда. ага. अच्छा, कहते हैं, а что там внутри нет у него это тормоз, что ли? Здесь так сделано. В тех паровозах внутри находится. अच्छा अच्छा А अच्छा। здесь снаружи сделали. Ну, अच्छा, ये सारे इंजनों में अंदर होता है ब्रेक, और इस टाइप के इंजन जो होते हैं उसमें बाहर लगा होता है, ये अब ब्रेक है। ये भी काफी पुराना लगता है मेरे ख्याल में। Внутри, вот смотри, вот, видишь, расширительный бак. ये अच्छा, ये 1949 का है। Вот तो расширитель. ये कह रहा है कि ये जो अब बाकी इंजन है ये सारे मॉडिफिकेशन है। Это вот кран, который работал на угле, когда не было еще... हाँ, ये जी क्रेन सिस्टम है,
ये भी चलता था कोयले पे। उस जमाने में ये कोयले पे चलते थे। देखते हैं क्या लिखा हुआ इधर। ये 1953 है। Ручной тормоза. Формы. अच्छा. Это очень старые такие, еще в древних фильмах показывали. Видишь, они деревянные корпуса. अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत पुराना है। ये देखें, ये जो अभी तक ये लकड़ी का है, ये देख रहे हैं, ये लकड़ी यूज हुई है। ये जी 1946 है, तो इतना पुराना तो नहीं है ये। अच्छा, ये 1948 का। Дровишек накидал, и не надо никакой соляры, электричества, дизеля такого. Андрей, а что это такое? Это заправочная труба, скажем так, для того, чтобы заправить водой паровоз. Вот сюда. Паровоз подъезжал, она поворачивалась, и вот сюда, вот этой трубы, там дырка есть, заливалась вода в тендер. अच्छा अच्छा, ये जी पानी का सिस्टम है, ये साइड में लगा होता था। अच्छा, तो ये घूमता था फिर ये, और जाके उधर फिट होता था, और वो उसको पानी से भर देते थे वो लोग। अच्छा, ये तो कोई बहुत ही पुराना, ये क्या है? ये तो Теплушка называлась. К сожалению, ये कजाकिस्तान में बना है ये। К сожалению, в таких теплушках арестованных возили. अच्छा 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 अच्छा, ये अंद्रे बता रहा है कि इस किस्म के जो थे ना, отправляли на север. इसमें वो कैदियों को रखते थे और साइबेरिया बेचते थे। Вот люди ехали, представьте, в такой теплушке नजर नहीं आ रहा। холодрыга сеном набивали, и они ехали в тюрьму, ну, кажется, на Соловки, куда их отправляли. Не, на Соловки не отправляли, это я свистанул. Тут у тебя еще печка стоит. Ну да, а они же должны как-то, как сказать, люди должны были чем-то греться. Поэтому так и сделали, вот представьте. अच्छा, उधर वो अंगेठी भी लगी हुई है, तो इसमें कैदियों को लेके जाते थे। साइबेरिया। Это тоже теплушка такая, только побольше. ये जी 1928-36 में ये क्रेन है जी। Для работы. ये और ये जी छोटा इंजन है ये, और ये जो है, ये इंजन इनके ये छोटे छोटे शहरों के बीच में चलता था। ये 1956 का है। Короче, его можно в карман положить. वो छोटा सा है बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? ये जी यहाँ पे ये तोप लगी हुई है। Это платформы делали для перевозки оружия когда-то. Ага. Так, как это зайти-то? Как зайти? और ये इसमें ये जो रेल पे काम करते थे, उन लोगों की जगह है ये। एक मिनट, मैं ये पहले देखता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। ये 1905 का है जी। Революция еще, до революции. अब उस वक्त तक रेवोल्यूशन नहीं आई थी। Это же батьки Махно еще так вам были. अच्छा, то ये, а что, он что, всегда ездил с вот этим? Нет, это просто показали, что до революции, до революционные вагоны вот были. Ага. Красная армия, еще видишь, когда звездочками встречалась, это перевозили такими платформами пушки. अच्छा 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 अच्छा। तो ये जी इन तोपों को मूव करने के लिए इस किस्म का वो यूज होता था। अब ये काफी पुराना है। ये देखें जी, इसके ये टायर देखें, इसमें कोई खास बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 1905 के हैं, उनको फिर बाद में यूज किया जाता था ये तोपों को इधर उधर करने के लिए। Вот эта вещь
Да. нужна для того, чтобы поезд, который слетел с рельс, поставить назад. Ага. Его ставили на рельсу половину, половину на землю. И он соскакивал, его начинали тянуть впереди каким-то составом. И он наезжал и на рельсу становился. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो देख रहे हैं ये चीज, कहते हैं अगर ये पोइज अपने रेल से हट जाता था Вот, ना, смотри, तो предназначен для подъема на путь подвижного подвижного состава. состава, сошедшего с рельс. हाँ, वो ये अगर ट्रेन उतर जाती है ना पटरी से, तो फिर ये चीज यूज करते हैं। वो रख देते थे एक साइड पे, उसके बीच में जमीन पर, वो आ जाता था इसमें, उसका वो टायर जो था वो फिर जाके पटरी पे दोबारा चढ़ा देते थे उसको। अच्छा, Как же его поднять еще? नहीं никак। Вот этим мы поднимали. Я сам видел, как अच्छा, आज ये भी पता चल गया कि रेल से गाड़ी उतर जाए तो ये चीज इस्तेमाल होती है। Это же, наверное, до сих пор пользуется, да? Немножко совершеннее. А вообще у нас сейчас уже есть восстановительный हाँ, वो поезд. कह रहा है कि अभी ये यूज नहीं होता, इसी तरह होता है, लेकिन Не- वो जरा не- не मॉडिफिकेशन हुई है नए जमाने के А हिसाब это से। все виды рельс, которые производили. Маленькая и побольше, да и всё. अच्छा, ये मुख्तलिफ किस्म के रेल्स है। Это домкрат механический, если что-то надо А поднять. это уже современные типа? Но это смотря какой путь. Если скоростной путь, одна рельса. Если он подвижной, просто подъездной какой-то местного масштаба, там не надо такие мощные делать рельсы. अच्छा, ये एक्सप्लेन Вот कर это- रहा है कि कौन सा किस चीज के Это लिए यूज вообще होता какие-то है। вагонетки, если надо было маленькие. В ये зависимости от состава. они все до сих пор пользуются, да? Да, да. ये अभी तक सारे के सारे यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस लिए आपको ये। और ये जी क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं подъемник будет по-английски? Домкрат. दमकरात, वो जो हम गाड़ी से जैक, इसको जैक बोलते हैं, ये जैक है जी। Это что, поезд поднимается с этим или что поднимают? Если надо, конечно, его подставляют сюда под поезд. Он же мощный очень. Ну, Сколько конечно, там если- тонн, допустим, это выдержит? Я не знаю. Но я думаю, что, наверное, тонн 15 он потянет вверх. ये मेरे ख्याल में 15-20 टन उठा सकता है ये। Вот смотри, Джек. видишь? Подогнали. Ага, Смотри, крутят, он вверх поднимается, а потом вот этой вот фигней начинает смещать тепловоз. ага. Если надо для чего-то. Вот такой он поднимет. Чуть потяжелее. Но если очень массивный, конечно, ты им не поднимешь. А в данный момент у нас есть восстановительный поезд с большим домкратом. Он приезжает, под паровоз поставляет домкрат, Ага. и этот паровоз начинает тепловоз работать. И гидравлика поднимает тепловоз и ставит на рельсы. Уже такими не пользуются лягушками. Это в простонародье мы называли лягушки. А знаешь почему? Ее иногда ставишь, типа паровоз заедет, нахуй, бах, и отскочила. как лягушка. Ее обозвали лягушками. Но сейчас такими не пользуются. कहते हैं आजकल सिस्टम दूसरा है, एक ट्रेन को उठाने के लिए दूसरा ट्रेन आ जाता है, वो उसको हाइड्रोलिक तरीके से। Это современное Карте. здание, построенное пару лет назад. Там уже... अच्छा, Так, она еще работает. Успели? अच्छा ये खुला है अभी तक, जाते हैं देखते हैं इधर क्या है। अब ये इनका इनसाइड म्यूजियम का कोई हिस्सा है, सही नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। Это фонари. идем। ये देखते हैं इधर क्या है। अच्छा, ये रेल्स की सारी हिस्ट्री है यहाँ पर। मगर मैं ये बताना शुरू करूँ तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। ये लाइटिंग का सिस्टम है, और ये जो किस किस्म के पत्थर डाले जाते हैं ये रेल्स के बीच में। अच्छा, और ये जो मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट रास्ते में जो काम आते हैं। Измерительный инструмент. अच्छा, Это знаешь, что такое? ну что Это это? скоростимер. Когда тепловоз едет, он пишет, вот там снизу, сверху лента, Ага, и он как вот машины дальнобойщики на грузовых машинах. Он едет, и режим труда и отдыха, также и в паровозах. ага. И он все записывает. Спишь ты, едешь, что он делает. ये जनाब, ये तो काम की नहीं। ये क्या है यहाँ पर? Вот, а это самый главный инструмент для паровозов был. Лейки, в нем было масло, и все трущище, все, что трется. Там же не было таких подшипников современных, все смазывали с маслом. अच्छा, अंद्रे कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये लोटे की तरह, कहते ये सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट होता था इन इंजनों के लिए, क्योंकि इसमें तेल डाला जाता था, और तेलों को फिर मुख्तलिफ उसके इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों में डालने के लिए।
Сейчас есть рации у каждого висят. А раньше как общались? Вот телеграфный клюз. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот так общались. ये जब टेलीफोन नहीं थी ना, तो ये जी यहाँ से सिग्नल टेलीग्राफ чलते हैं. ये क्या है? Это что такое? Где? Транссибирский магистрал? Ну да. Знаменитая, которую построили. जिंदगी रही तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना तस्वीर में, इस पे कभी इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे. ये साइबेरिया की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबीर. Везде было Лондон начинался. बहुत लंबा है ये, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई, И в Стамбуле везде заканчивался. मुझे याद नहीं है कि पता नहीं कि 16,000 किलोमीटर है कि कितना है. ये देखें जी, ये रेल का सिस्टम है. Это какой? Это первый трансконтинентальная. Это Это все стояло у семафорщика, который стоял на вот переездах, и он показывал, поднял по флажок, значит ты можешь ехать. ये मुख्तलिफ किस्म के लैंप है यहाँ पर. ये क्या है? Электрожелезовая система. Жезловый аппарат, это не знаю. ये किस किस्म की किताबें हैं ये? У меня такая машинка была. Даже не знаю, что это. Что это такое? Ну это понятно, пишущая машинка. А что вот то? ये जी पुराने ज़माने की कोई печатная машина, счет бухгалтерия. Да, это счет, это калькулятор. ये जी ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. पहले ये कैलकुलेटर होता था. और वो भी कैलकुलेटर है पीछे, ये जो पड़ा हुआ है. А вот это прям और ये तो видишь, набирали на какую-то станцию телефона, так дзынь-дзынь-дзынь, и фишку вставили, Да. а другой принял. Есть अच्छा, вот ये эта станция, видишь, какая. ये जी जो ट्रेन जो चलाता था उसका यूनिफॉर्म है. До сих пор такой? Нет, это что, это старье вообще. ये पुराने ज़माने में इस किस्म का Сейчас такой не इनका यूनिफॉर्म होता था. ये देखिए, ये उनकी टोपियाँ होती थी. Вот такой я носил, когда учился в техникуме, вот такую шляпу. Не, это уже старое все. Это каждому, видишь, под свой цвет. Вот это на стояли на перегонах, ну, на железнодорожных переездах, чтобы видно было издалека. А вот с ними тоже. Это билеты раньше были, и это компостер. ये क्या है? Билеты, по которым ты ездил. अच्छा, ये टिकटों का सिस्टम Это है. компостер, который отмечал. А вот это до сих пор еще есть. Граненые стаканы, чай пил. ये जी जबरदस्त चीज है. ये अभी तक यूज होता है. वो ट्रेन तो हिलती है ना, तो उस गिलास के लिए कि गिलास से कुछ गिर ना जाए. Это что у нас? Ну это передовиков на производство награждали. ये मुख्तलिफ किस्म के मेडल्स हैं इनके. Это телефоны современные уже, видишь, по станциям. Предшественник мобильного телефона. अच्छा, Что надо сохранять. Вот праздник Великой Победы можешь снять. Сказать, что Андрей говорит, а не заниматься ерундой, между славянами морды друг другу бить. Вот чем надо заниматься. Вот победа великая была. Люди сплоченные были. हाँ तो दोस्तों,
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़। अंद्रे Пока.